Assalamu alaikum. Ante na herela, ala kashi herela. Comité stratégique ye jama wele wulaina. Here de do. En M5, dimsenu, muso, chou. Anye kele damne, kabini 2020. Anya ye kafo anga jabana kumboshirana. On de kɛra sababu ye ka kɛlɛ kɛ surasiw kana ka an ka kɛlɛ tɔ lase an kun ye jateminɛ dɔ kɛ point 10 ani mesure 17 an welele ko an ka na gouvernement na an y'a yira gouvernement bɛ an tɔɲɔgɔn na an y'a yira k'a fɔ an ka point 10 ani mesure 17 an b'a ɲini o de ka waleya o kɔnɔna la fɛn kelen kun b'a kɔnɔ o ye an ka yɛrɛ ta ye minnu bɛ ka an ka jamana ntaraki ka bɔ an bolo an y'a fɔ an ka point 10 kɔnɔna la k'a fɔ an ka kɛlɛ kɛ cogo bɛɛ la walasa an ka mali ka k'an ta ye o de kama wula in na o point kelen min bɛ yen n'a fɔra k'an ka mali ka kɛ an ta ye gouvernement y'a yira k'a fɔ Kidali n'a région ko a kɛra an ta ye ko an ka surasiw donna o de kama an ye aw bɛɛ wele denmisɛnninw musow ani cɛkɔrɔba an y'aw bɛɛ wele an ka na an ka kuma an ka an nisɔndiya yira o tuma na an ye sɛbɛn dɔw labɛn a bɛna fɔ tubabukan na a bɛna fɔ bamanankan na an y'a labɛn aw bɛɛ de tɔgɔ la an y'a labɛn denmisɛnninw tɔgɔ la an y'a labɛn muso tɔgɔ la an y'a labɛn comité stratégique tɔgɔ la an y'a labɛn M5 RFP bɛɛ de tɔgɔ la donc n bɛna kuma di Kader ma a ka déclaration kɛ tubabukan na ne Kader bɔra ye Alimami Jara o b'a kɛ bamanankan na an bɛɛ tɔgɔ la merci beaucoup. I tɛ n'a ye. C'est bon. Comité, mets le téléphone là. Diana, appelle silencieux là. Ok. Communiqué numéro 010 du 11 novembre 2023 du comité stratégique M5 RFP portant chaleureusement félicitations aux FAMA pour la conquête réussie de l'intégrité territoriale et la récupération de la ville de Kidal ce jour 14 novembre 2023. Le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP a suivi avec intérêt, fierté et patriotisme les étapes de récupération par nos FAMA des emprises militaires, jadis occupées par la MINUSMA, dont les manœuvres impromptues, irresponsables et injustifiées violent les termes des conclaves avec l'État malien. Rappelons que l'espoir immense suscité par la lutte du peuple incarné par le M5 RFP et qui a abouti à la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité vient d'être comblé ce jour 14 novembre 2023 par l'héroïsme et le patriotisme des FAMA. Toutes nos félicitations à la hiérarchie militaire. En effet, le Mali qui, depuis 2012, avait perdu le contrôle de la région et de la ville de Kidal, conquiert en main de maître son autorité et son intégrité territoriale sur l'ensemble du territoire national. Le M5 RFP salue avec déférence le peuple malien pour son soutien constant à la transition et aux forces de défense et de sécurité tout au long du processus de reconquête de l'intégrité territoriale, de la souveraineté intérieure et extérieure du Mali. Le M5 RFP, tout en condamnant la politique de 2 poids 2 mesures de l'ONU, affirme de façon vigoureuse son soutien indéfectible aux autorités de la transition et communie avec son armée dans ces moments pleins d'adversité mais riches en gloire. Le comité stratégique rappelle à l'opinion nationale et internationale que les autorités de la transition ont accompli aujourd'hui le rêve de tout un peuple,
à travers la restauration de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national qui s'inscrit en lettres d'or dans les 10 points et 17 mesures du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, dont la mise en œuvre a nécessité la rectification de la transition. Le M5 RFP exhorte les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour pérenniser les acquis de cette restauration de notre souveraineté, de notre dignité, de notre honneur et l'intégralité de notre territoire. Le M5 RFP salue les efforts de reconstruction nationale des autorités de la transition et engage le peuple malien à demeurer mobilisé pour un Mali uni, souverain et prospère. Vive la transition, vive les FAMA, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut. Ma sha Allahu kana. Wa ma lam yasha lam yakun. Ambe ala tanu ka ala barkada. Wulaina ambe M5 RFP jabalala badala buguya. Ko kobaw teme ka ke ni minnu kɛra olu kan ka lakale k'a kɛbagaw fo u ka kɛta la. O de la an ka nin tɔnba in min n'a bilara sen kan depuis juin kalo tile 5 san 2020 ko jamana ka segin jamanadenw ma, jamana tigiya ka segin a marabagaw ma, u ka mara ka boli ka bɔ jamana kɔrɔn a Kilebi, a Keɲenka, a Bayanfa a n'a camancɛ bɛɛ lajɛlen kan. Ko Mali dugu bɛ se ka bonya ni dugu ye, mais dugu valeur man bon dugu ma Mali marabagaw bolo. Bi o wasa dɔ sɔrɔla ka bɛn novembre kalo tile 14 san 2023 ma. Ni mun ye M5 RFP ko nin wulikajɔba min kɛra anw ka jate bolila k'a mɛnna depuis don min na ni diɲɛ tɔnba ye sigi ka fɔ kɛ k'a fɔ k'u ka baara min kun bɛ Mali kɔnɔ yan k'o baara in bɛna kun cɛ ka bɛn ni décembre kalo laban ye. Donc u ka kanw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali ka mara ka boli a bɛɛ kan. An ye an ka wolomasiri tabagaw minnu ye su boli ka tile boli ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu an y'u ka wuli ka jɔ ye o kanw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen o minɛli ka kɛ Mali ta ye ka jamanadenw lakana ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na. M5 RFP ko k'an bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ an ka wuli ka jɔ in a kɛra a mɛnna nka ka nin ko in bɛɛ lajɛlen nun don ka jamanadenw yɛrɛ ka jigiya sɔrɔ k'a fɔ ko Mali kurako kuma min kun fɔra k'a daminɛna o sɔrɔla M5 RFP ani CNSP kɔrɔ ka bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'a fɔ transition ka rectification wagati ni o nana ye ko colonel Asimi Goïta kɛra camancɛ mara fanga ɲɛmaa ye ko Dr Choguel Kokala Maïga kɛra camancɛ fanga marabolo ɲɛmaa ye. O de nana jigiya kura di maliyɛnw ma k'a fɔ ko tiɲɛna wulikajɔ min kɛra k'a bɛna nafa bɔ. Baw o kuncɛli dɔ misali ye jumɛn ye? Kabini san 2012 anw ka jamana kun donna balan kɔnɔ. Balan min kɛra sababu ye Gao bina, Tombouctou bina, Kidal bina, Menaka bina. Dɔw nana k'u bɛna anw dɛmɛ k'anw ka hɔrɔnya sabati nin dugukolo bɛɛ kan. Nka an ye Gao minɛ, ka Menaka minɛ, ka Tombouctou minɛ, an sera Kidal u ka janfa kɔlɔn k'u sennen bɛ yen. U ma sɔn anw ka don yen. O don y'a sɔrɔ cɛ dɔw kun bɛ Mali armée ɲɛfɛ o don na. N'o dɔ tɔgɔ ye Sadio Kamara, n'o dɔ tɔgɔ ye Moro Kone, n'o dɔ tɔgɔ ye colonel Asimi Goïta. Mɔnɛ min donna u la o don n'u y'o ye olu k'u tɛ se ka da ka sunɔgɔ. Dr Choguel Kokala Maïga ale ye sɛbɛnni min kɛ kɔrɔnko kun kan o ma dogo maa si la. Olu ka wuli ka jɔ ani maliyɛnw ka danaya bi o mɔnɛ samana ka bɔ an na ni an ka armée donni ye Kidal. U donna Kidal jamana ɲɛmaa ye o walanwala an ye a ka kunnafoni sabanan a ye min bila ka na n'a kalanna an ka jabaranin na. M5 RFP ko k'a b'a fɔ ko baaraba min kɛra
an b'an ka faamaw fo minnu binna Ala ka hinɛ u la minnu joginna Ala k'u kɛnɛya civil minnu tora la Ala ka hinɛ u la M5RFP ko nin de bɛ bɛn misaliya yira ko ja n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an kɛɲɛ ko fosi tɛ yen k'a fɔ ni jamanadenw sɔnna ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ k'an tɛ kɛɲɛ foyi la bawo anw kɛra seere diɲɛ tɔnba ka janfa kɔlɔn na a ye min se Mali jamanadenw kama ko kelen kiri tigɛcogo fila dɔw bɛ fo k'olu barika da tuma min na n'olu bɛ k'an ka jamanadenw faga tuma min na n'olu bɛ k'an ka sɔrɔdasiw faga mais n'anw ka sɔrɔdasiw ye wuli ka jɔ min kɛ ka juguw faga ka juguw kɛlɛ i k'a dɔn kumakan jugu bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ bi ko janfa juru o tigɛra ka bɔ maliyɛndenw sen na M5RFP ka comité stratégique ko nin bɛɛ sababu ye jumɛn ye don min na M5RFP ani camancɛ fanga mara ɲɛmaa fɔlɔ n'o ye bandaw ye n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn Kuluba a don anw ye kuru 10 ani yɛlɛmako 17 fɔ ko ni nin bilara sen kan siga foyi t'a la mɛ min laɲini Maliko la o de bɛ sɔrɔ o dɔ kun ye jumɛn Mali ka hɔrɔnya a ka bonya a ka wasa a ka segin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an ka se k'an kunkɔrɔta ka tɔgɔma n'anw ka jamana minisiri min ko k'a bɛ taa Kidal a mago tɛ ka taa yamaruya ɲini maa wɛrɛ fɛ tuguni o jɔnya juru tigɛra bi ka bɛn novembre kalo tile 14 ma anw ka wolomasiri tabagaw fɛ M5RFP ko k'a bɛ jamana ɲɛmaaw wele n'o ye camancɛ fanga marabagaw ye k'a fɔ Kidal minɛnen o tɛ ko in bannen ye dɛ u ka wuli ka jɔ de bonya halisa bɛn bɛ se ka sabati cogo min na ka bɔ Mali kɔrɔn na ka taa Kilebi u ka fɛnw bila sen kan min b'a to jamanadenw kelen kelenna u bɛ se ka balo cogo min na u ka dugukolo ninnu kan ni ɲɛtaga walew ye M5RFP ko a bɛna kuma in kuncɛ ni min ye o de ye k'u fo ko denw bɔlen don ɲɔgɔn fɛ mɛ u kɔnɔ ko tɛ kelen ye bi anw y'a dɔn ko marabaga b'an bolo minnu ɲinɛna u yɛrɛ kɔ fɔ jamana ka kisi k'an bɛ an ka camancɛ marabagaw an b'u fo u ka nin wuli ka jɔ la ko bi kunu firun olu tanuna ni wale min ye damɔzɔnw tanuna ni wale min ye cɛbaw tanuna ni wale min ye bi colonel Asimi Goïta a n'a nɔnaw docteur Choguel Kokala Maïga a n'a nɔnaw u ka bolo di ɲɔgɔn ma a ye malidenya kɛ kunnawolo diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ k'u kana sɔn danga sigi nin baara in na dɛ nin ka kɛ ɲɛtaga de ye fɔ diɲɛ bɛɛ ka Mali kanu kana bɔ Mali kɔnɔ yan an bɛ kuma laban ni min ye jamana ma deli ka jamana dan jamanadenw de bɛ ɲɔgɔn dan n'u ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri ye o hukumu kɔnɔna na jamanaden bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka camancɛ fanga marabagaw k'u jukɔrɔma don nin baara in Maliko ka kɛ wasa ye Ala ka Mali kisi k'an ka armée kisi ka jamana bɛɛ kisi wassalamu alaikum. C'est bon.